जैसे ब्लैक को ग्रे सर। अच्छा, कितने का बताया? 2500। ये वाला 1699 का। इसमें ये चीपेस्ट है ये वाला है। नौ नंबर है ना ये? 8 साइज है। मिल जाएगा ना नंबर तो इसमें? मिल जाएगा। ये वाला देखते हैं। लेडीज एंड दोनों का है। यस इसकी सोल की क्या वो है वारंटी इसकी? 3 मंथ की सर। 3999 टोटल। 3999 ये पकड़ना है ये वाला। यस।